हमने देखा पिछले 2 दिन से देश की पब्लिसिटी मास्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आके नारी शक्ति की बात कर रहे थे। उसके बाद कल बीजेपी 195 असम में उम्मीदवार का लिस्ट डिक्लेयर किया, जहां पर सिर्फ 28 महिलाओं है। पिछले लोकसभा में था 13%, इस बार हुआ 14%। बंगाल में जो 20 कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर किया है उसमें वुमेन कैंडिडेट है सिर्फ 3। और इसके बाद आसनसोल में जिसको उम्मीदवार किया था वो पवन सिंह, जो बंगाल का औरत को लेके विलिफाई किया, ह्यूमिलिएट किया, गलत शब्द यूज करके उनको इंसल्ट किया, उनके खिलाफ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और हमारा यह प्रोटेस्ट, ये जन गर्जन इतना जोरदार था, बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव का मैदान छोड़ के भाग गया। और ये बात भी है, ये आसनसोल 2019 में बीजेपी जीता था। उसके बाद बीजेपी का संसद अपना गलती सुधर के तृणमूल में आने का बाद वहां पर जो बाई इलेक्शन हुआ, वो बाई इलेक्शन में बीजेपी का जीता हुआ सीट तृणमूल कांग्रेस 3,03,000 वोटों से जीत के आया है। और इनको पास ये भी खबर है कि उसके बाद से लेकर जिस तरीके से ये बंगाल का विरोध करने वाला बीजेपी को बंगाल का आदमी रिजेक्ट कर रहा है, आने वाला चुनाव में आसनसोल का मार्जिन 3,03,000 छोड़ के 4,04,000 हो जाएगा। इसके लिए डर के मारे ये अपना पूछ उठा के दौड़ के भाग गया। यही है तृणमूल कांग्रेस का जनगर्जन का जो रिजल्ट है, उसका नतीजा। গত 2 দিন ধরে ভারতবর্ষের পাবলিসিটি মাস্টার প্রাইম মিনিস্টার বাংলায় এসে দেখলাম বড় বড় নারী শক্তির কথা বললেন। তারপর গতকাল দেখলাম বিজেপি ঢাকঢোল পিটিয়ে 195টা ক্ষেত্রে প্রার্থী ঘোষণা করলো। বিগত লোকসভায় 13% মহিলা ছিল, আর এইখানে প্রার্থীর ট্রেন্ড দেখে দেখা যাচ্ছে 195 জনের মধ্যে মাত্র 28 জন মহিলা, অর্থাৎ 14%। বাংলায় 20 জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র 3 জন। তারপরে আসানসোলে এমন একজনকে প্রার্থী করলো, সেই পবন সিং, যিনি বাংলার মহিলাদের উদ্দেশ্যে অসভ্য কুরুচিকর মন্তব্য করে গান গেয়েছেন, মন্তব্য করেছেন। আমরা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলাম এবং আমাদের এই প্রতিবাদ, আমাদের এই জনগর্জন এমন জায়গায় পৌঁছে গেল যে তিনি লেজ গুটিয়ে নির্বাচনের ময়দান থেকেই পালিয়ে গেলেন। আসলে এর পিছনে আরো একটা কারণ আছে। আসানসোল থেকে বিজেপির হয়ে জেতার পর ভুল বুঝতে পেরে তিনি যখন তৃণমূল কংগ্রেসে এলেন সেই সাংসদ, তারপর যখন সেখানে উপনির্বাচন হলো, সেই উপনির্বাচনে আসানসোলের বিজেপির জেতা আসনে তৃণমূল 3,03,000 ভোটে জিতল। এবং তারপর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে বাংলা বিদ্বেষী বিজেপিকে বাংলার মানুষ যেভাবে বর্জন করছে, আগামী দিনে 3,03,000টা 4,04,000 ভোটের মার্জিনে তৃণমূল জিতবে, সেটাও তিনি খুব ভালো মতো উপলব্ধি করেছেন। তাই একদিকে এই জনগর্জনের প্রতিবাদে, অন্যদিকে হেরে যাওয়ার ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেলেন। বিজেপি যারা নিজেদেরকে সারা দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল বলে, প্রার্থী ঘোষণার পর তাদের প্রার্থী এইভাবে প্রকাশ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর দিয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, এর থেকে লজ্জার আর কিছু হতে পারে না। In last 2 days, we have seen our publicity master Prime Minister talking about women empowerment being on the soil of Bengal. And thereafter, BJP in a splendid way declared the candidatures of 195 seats, out of which they are having only 28 women. Percentage-wise, it's only 14%. Previously, it was 13%. And in Bengal, they have declared 20 seats, out of which they are having only 3 candidates. On the contrary, in Asansol parliamentary constituency, they put a candidate, Mr. Pawan Singh, who vilified Bengali women, who humiliated and abused Bengali women, against which we strongly protested. That was our Jano Garjan. And because of our protest, he simply ran away from the field of politics, from the field of election. And moreover, he knows it very well that in 2019 BJP won that Asansol seat, but their elected candidate, they joined Trinamool Congress, and in the bypoll of Asansol by-election, in the seat of BJP, Trinamool won by 3,03,000 of votes.
Mr. Pawan Singh must be knowing it very well. This time is going to be 4 lakhs and 4,000 because people of Bengal have started rejecting this anti-Bengal and anti-Bengali Bharatiya Janata Party, which has been reflected in each and every election. Nothing can be more shameful for a party which claims that they are the largest political party in the world when their declared candidate runs away from the field of election, declaring in the social media. Nothing can be more shameful than this.